sharing a Filipino favorite grilled fish with kamuti salad and a mix of cucumber, watermelon, and pineapple. Grilled fish is a staple in Filipino gatherings, while the sweet kamote salad with refreshing fruits adds a perfect balance. This dish celebrates the fresh, vibrant flavors of Filipino cuisine. Hi guys! So for today's video, mamalit mi sa among kalutuon. So, dili guys, gihinloan na mo ang among isda. First, gislice ang tiyan, and then gikuhaan og hasang. Then, after na mo siya mahinloan, ang magansyon gibutangan ng onion leaves and tomatoes to make it more tastier and happier. And then, after we put the ingredients inside, ang magansyon slice na gawas, and then gibutangan og pampalasa. And then, after that, ready to cook! So while kamolo mi gahinlo sa isda sa sulod, ang among isa ka gapa na friend, of course, is nagtadtad og lamas para sa among kamote top salad, and also iha nang gitadtad ang pipino para later on ready to prepare na. So diri kay ready to cook naman ang among isda, naghaling na dayon mi. Very challenging kayo ang pagpasiga guys, but kinaya. So there, huyup-huyupan lang, and then mag-wait lang ang magbaga, and then tada! Ready to put! So gipay-pay-pay-payan lang gina namo hangtod sa maluto ang both sides. Jeez! So yummy! So, sa pag-prepare sa among kamote top salad, first, we wash it to remove all the unnecessary germs. Second, naghaling dayon mi, and then sa pagsiga sa kalayo, gibutang dayon namo siya sa kalan. And then we added water, and then magulat magbukal siya, and then after magbukal, haungan dayon siya for it's ready to make us tacos.
slice ang among pipino, pineapple, and watermelon. Amo na din siyang gipating while kamulong mikahulat nga maluto ang among sinubak nga isda. Sa to nga, makita po dahil ninyo ang among lamian nga sausawan para sausawan sa among isda later on. Ice malamig! Yes! So, success, of course. Because look at our dish. Uy, may nga dish na kita. Look at our dish. And there's another one. So, yes! Bye! So, to start the kainan, namakwit dayon mi sa sulod. And so, diri guys, giplasta na namo among lamisa kay mga unami. So, the taste of our luto is very delicious. So, kita naman diya sa video nga grabe. Nabusog din ang mga babae because lamig kayo ang among pagluto sa isda. It is very well cooked. And then, the side dishes complements the taste and very delicious. So, the kainan is over and busog kaayo ni guys. We can clearly say that sinukses kami sa aming food vlog. Thank you for watching!